के काम आऊं और इनके मामले हल करूं। वो बहुत रियरली कहीं 2%, 4%, 5%, और वही जो लीडर है वो हमारे शहीद गनी लोध साहब थे कि उनकी सिंसियरिटी, उनकी जो कायदाना सलाहियत, और कहा कि ये मुखालिफ नहीं है दूसरी जमातों के। मैंने कहा यार मेरा अपना ताल्लुक है, मैं चला जाता हूँ जनाब, आज आपको किसी तारफ की जरूरत नहीं है। आज चूंकि 21 मई है तो बरसी है, और आज के दिन वैसे कि हर रोज तो हमारी कौम के साथ इतनी मुसीबतें आई हैं कि हमें हर रोज कोई न कोई याद आता ही आता है। अगर अपने घर का याद ना आए तो पड़ोस का याद आता है, पड़ोस का याद ना आए तो अपने घर का याद आता है। तो मुसीबतें और मुश्किलात और जो अजियतें झेली है इस कौम ने, और जिस तरह से हमारे कब्रिस्तान आबाद हुए हैं, जवानी तजिया हुआ, बुजुर्गों का साया हमारे सरों से उठ गया, तो उस दिन आज की तारीख में हम यहाँ आए तो हमने बात की और इरादा किया इस बात का कि शायद हम उस कगार और उस डगर पर पहुंचे हैं जहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर को झूठ बोलने की अब जरूरत नहीं है, न इसकी गुंजाइश है झूठ बोलने की। तो हमने भी अपने जितने भी साथी आए थे हम उनको कहा कि जब आप जमीनी सतह पे जाएंगे लोगों के सामने, लोगों के साथ, तो सच बोलें, कोई ऐसी बात ना बोलें कि जिससे एक तो लोगों को धोखा लगे और किसी और जान का ज़िया हो जाए। तो ये जो ऐसे दिन होते हैं या ऐसे मामलात और लम्हात होते हैं, ये इंसान के वजूद को झंझोड़ते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि हम सब किन मुसीबतों से गुजर के आए हैं और अभी गुजर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिलसिला कोई बंद हुआ है। तो इसीलिए आज कोशिश करें कि हमने कि इस तरह की बात करने की अपने साथियों के साथ कि आगे हम इस तरह से बढ़ें कि लोगों को कोई धोखा न लगे। तो यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो कल आपने काफ़ी ज़्यादा यूज स्लैम नेशनल कॉन्फ्रेंस है PDP यूनिवर्स स्टेटमेंट, थोड़ा से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने यहाँ पर अभी तक रूल किया है उस पर नहीं, वो जो परसों की बात कर रहे हैं आप, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मिसाल के तौर पर हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, ये यहाँ पे कश्मीर में ये बात करते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और तकरीर बयानात में भी कि ये दिल्ली से मिले हुए हैं, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर सारे NC के बने और PDP के भी बने, लेकिन मिले हम हैं। एक दूसरा, जब ये जम्मू जाते हैं वहां कहते हैं ये मिलिटेंट है या साबिक मिलिटेंट है। इनको लगता है कि यहाँ अगर हम इनको दिल्ली वाले बोलेंगे तो यहाँ इनको नुकसान होगा। मिले आप, लेकिन सुनिए नहीं है, गलत टाइम नहीं है मिलने का। मेरी बात सुनिए, अगर हम कोई दिल्ली से मिला हुआ है तो अगर उसका ये नाम लेंगे यहाँ पे तो उसको नुकसान होगा, इनको फायदा होगा। जब ये जम्मू जाते हैं वहां पे कहते हैं ये मिलिटेंट है, साबिक मिलिटेंट, इनको लगता है कि इस बात से हमें वहां नुकसान होगा और इनको फायदा होगा। चॉइस है। हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में ये भी कहेंगे, ये दिल्ली में कहते हैं ये पाकिस्तानी है, अब शायद कहेंगे चीनी भी है, अफगानिस्तानी भी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये यूक्रेन जाएंगे वहां कहेंगे ये रशियन है ताकि वो हमें मारे, और अगर ये रशिया जाएंगे वहां कहेंगे ये यूक्रेनियन है ताकि वो हमें मारे। सो ऐसे लीडरों को, ऐसी जमातों को जिनके सर सारा है 1931 से, 1947 से, 1953 से, 65 से, 75 से, 77 से, 83 से, 87 से, 96 से, जिन पार्टियों और लीडरों के सर सारा कुछ है, उनकी ऐसी हिम्मत देखिए ना, कमाल है। वैसे आपको दाद देनी पड़ेगी। ऐसी हिम्मत देखिए उनकी, वो गुनहगार दूसरों को ठहराते हैं, इल्जामात दूसरों पे धरते हैं और लोगों की नजरों में दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। मुझे वैसे ऐसी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी कौम के पास ऐसे लीडर होंगे, ऐसी पार्टी होगी जिनको इतनी हिम्मत होगी झूठ बोलने की कि वो दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली पार्टीज होंगी जिन्होंने जब भी, चाहे 90 साल पहले या 60 साल पहले या 80 साल पहले जो तहरीक उठी, वो दफन भी होगी, लेकिन ये फिर भी खड़े हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। बुखारी साहब, आप भी पार्ट एंड पार्सल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और PDP के भी। जी। तब वो ठीक थे, आज जो गलत साबित कर रहे हैं आप उनको? मैंने कब कहा गलत थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं उनके साथ था, ये वॉज ए ह्यूज एक्सपीरियंस। PDP में मेरा जन्म हुआ, मेरे वहां पे इज्जत मिली, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन वहां पे एक पॉलिसी के तहत हम चलते थे। मेरा एक बात से हमेशा इख्तिलाफ रहता है कि आप किसी शख्स के साथ खामखा जुड़े नहीं होते। आप किसी शख्स के साथ उसकी सोच और उसकी समझबूझ के साथ जुड़े होते हैं, उसके प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि उस पार्टी ने उस राह को छोड़ दिया, अगर आपको लगता है कि उस पार्टी के लीडरान ने अपनी लेगेसी छोड़ दी, तो क्या तुक है वहां पे बैठने का? मुझे बताइए, ये कौन सा मैं गैर मुस्लिम हो गया कि अगर मैं निकल आया कि वो मुसलमान ठहरे, मैं गैर मुस्लिम हो गया? बेसिकली आप एक प्रोग्राम के साथ होते हैं, आप किसी शख्स के लिबास के साथ नहीं होते, उसकी शक्ल सूरत के साथ नहीं होते।
آپ اس کے پروگرام اور سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر اس کی پارٹی یا اس کی لیگیسی یا اس کے باقی آنے والے لوگ وہ لیگیسی چھوڑ دیں تو میں نے کیا کرنا تھا وہاں پہ. عمر عبداللہ کا سٹیٹمنٹ اگر دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ پہاڑی کو گجر کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، جموں کو کشمیر کے ساتھ. تو یہاں پر ڈویژن کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل جو ریلیجس پالیٹیشنز یہاں پر کھیلی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ تو کیا یہاں کی سیاسی جماعتیں ڈویژن نہیں کرتی ہے؟ یہاں کی سیاسی جماعتیں ایسی بات نہیں کرتی ہے. اب یہی پرابلم ہے نا، جب کوئی اور کرے تو برا، جب ہم کرے تو ٹھیک. اختلاف تو اسی بات سے ہے. مثال کے طور پر ابھی بات کر رہا تھا کوئی یہاں تقریر میں، جب ہم سرکار میں تھے ہم نے بھی پریس کے ساتھ زیادتی کی. ہم نے ایک اخبار کشمیر امیج کو، یہ کشمیر ریڈر کو بند کر دیا. ہم نے کئی اخبارات کا یا تو ایڈ بند کر دیا یا کم کر دیا یا بندی کر دیا. یہ غلطی آج بھی دہرائی جا رہی ہے. سنیے نا، آج بھی یہ سرکار جو آج کا انتظامیہ ہے وہی یہ کر رہا ہے. لیکن آج وہی لیڈر جنہوں نے تب یہ کام کیا، ہمارے ساتھ ہم سرکار میں تھے تب یہ کام کیا، تب ان کو لگتا تھا صحیح کر رہے ہیں، آج لگتا ہے غلط کر رہے ہیں. اور میری ذات جہاں تک ہے، میں نے تب بھی اس کی مخالفت کی، آج بھی کر رہا ہوں. لیکن وہ لیڈران سے پوچھئے کہ جب آپ نے خود کیا، آپ نے کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی نے یہ ریت قائم کر لی ہے، اسی ریت پہ جا رہے ہیں. اس لیے باتیں کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کو یاد ہی نہیں کچھ. آپ کریں تو ٹھیک، دوسرا کرے تو غلط. میرے حساب سے دونوں غلط ہیں. آخری سوال سر، پنڈت سڑکوں پر ہے، 10 دن ہو گئے، ابھی بھی وہ پروٹیسٹس نارتھ سینٹرل اور ساؤتھ کشمیر میں جاری رکھے ہوئے ہیں. جبکہ اگر دیکھیں گے پی ایم پیکیج میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ ویلی چھوڑ سکتے ہیں، بانڈ میں لکھا گیا ہے، پھر بھی وہ پروٹیسٹس کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ کسی انسانی سماج کو جب اس پہ مصیبت آتی ہے، اس کو آپ منع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں. اگر میں کشمیری پنڈت بھائیوں کے احتجاج کو کہوں کہ نہ کریں، تو پھر جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اپنی مصیبت ہے، 30 سال سے جو ہم نے دیکھی یا 35 سال سے دیکھی یا 50-70 سال سے دیکھ رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ احتجاج غلط کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو سڑکوں پہ آتے تھے یا آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم بھی غلط کر رہے ہیں. تو آپ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی انسان سے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں اس کے احتجاج کا حق ان سے چھین نہیں سکتے ہیں. اب دیکھیے، ان کی جان کا ضیاع ہوتا ہے، ان کی جانیں جاتی ہیں. اب ان کو تو حق بنتا ہے وہ بات کریں. اب بجائے انتظامیہ جو ہے، کوئی بھی انتظامیہ چاہے ہمارا تھا یا آج کا ہے، بجائے انتظامیہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس طرح سے جانیں تلف نہ ہو. آپ انہی کو کہتے ہیں احتجاج مت کرو جن کی جانیں جاتی ہیں. تو جہاں ہمارا احتجاج، ہماری نبرد آزمائی، ہماری سوچ اور ہمارا جو ہم نے آج تک لڑا ہے، جب یہ صحیح ہے، ان کا بھی اس حساب سے صحیح ہے، کیونکہ وہ مر رہے ہیں.